أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الكوثر إنا أعطيناك इन्ना कल बताया था हमने मद भी होगा إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. बस शाबाश بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. और सब पढ़ो शानी अका हुवल अबतर شانئك هو الأبتر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. चलो अगला पढ़ो बेटा أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك इन्ना को भेजेंगे इन शानी अका إن شانئك هو الأبتر. बस بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين फिर से पढ़ो بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون काफ को भी मोटा पढ़ेंगे और काफिरून की रा को भी मोटा पढ़ेंगे قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون अब यहाँ आमतौर से गलती क्या होती है ला आबुदू पढ़ देते हैं आबुदू नहीं बल्कि क्या है पहले आ है फिर आइन है हमजा है फिर आइन है ला अअबुदु मा तअबुदून
वला अंतुम आबिदून मा अअबुद। यहाँ पे भी पहले हमजा है फिर मा आबुद है, आबुद नहीं पढ़ेंगे, गलती हो जाएगी। आबुद क्या पढ़ेंगे? आबुद। वला अना आबिदुम मा अबदतुम। वला अंतुम आबिदून मा अअबुद। यहाँ पे भी अअबुद, पहले आ निकलेगा फिर आई निकलेगा, पहले हमजा उसके बाद में फिर अअबुद। लकुम दीनुकुम वलिय दीन। आसान है, ज़्यादा ध्यान रखने की चीज़ें इसमें नहीं है, बस मश्क करनी, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है।